الله الرحمن الرحیم. کیف سرنگی بوی مشرکان لروادا یا کیف ولن وجنی کافر لرا وی یظهروا او کچرتا زور ورشی بتاسو باندی علیکم بتاسو لا یرقبو فیکم انتظار نکی بتاسو باندی لند خپل ولائی ولا ذمتن او ند ذموارائی یرزونکم بیافواهیم خوشحالی تاسو لرا پخلوخ پلو بانی و تابا قلوبهم او انکار کئی زلون ددئی و اکثرهم فاسقون و اکثر ددین دی پاسکان اشتروا بیآیات اللہ ثمنا قلیلا اغسط دی بایاتونو دا اللہ باندی عوض معمولی فصدو بندی خلق لرا بند کڑل خلق لرا عن سبیلی دلار دا اللہ نا انہم یقینا ساء بد دماغ کانو یعملون چی دی عمل کون کی لا یرقبون انتظار نکی پی مومنین ببارد یو مومن کی لند خپل ولائی ولا ذمتن او ند ذموارائی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ وَدَغَ كَسَانِ دَعَدْ نَوَتُنْ کی فَإِن تَابُوا كَچَرْتَ توبہ وَبَاسَلَا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَرِكَ زَكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ نُدَادِرُونَ اسْتَاسُو فِي الدِّينِ پدین کے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ او تفصیل سر بیانو منگ دلائل لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ دپار دا قوم چی پوئیگی وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ او کمات کرو دی قسمون اخبلا من بعد عهدهم پس د مضبوط والی داغینا وطعنوا فی دینکم او معلوم مشوا چه اعتراضون کئی پا دین ستاسو کے فقاتلوا ائمة الكفر وجنی لیڈران د کفر انہم لا ایمان لهم یقیناً دی چی دین نشت دے قسم دی لرا لوز دی لرا لعلم ینتهون دی دا پارا چی دی منشیم